Karena 하나님이 begitu besar 세상을 kasih Allah 이처럼 akan dunia ini 사랑하사 sehingga Ia telah 독생자를 mengaruniakan 주셨으니 anaknya yang 이는 tunggal 그를 믿는 supaya 자마다 siapa orang percaya 멸망하지 kepadanya tidak 않고 binasa 영생을 얻게 melainkan 하려 beroleh hidup 하심이라. yang kekal. Sebab 하나님이 Allah 그 mengutus anaknya ke 아들을 dalam 세상에 dunia bukan 보내신 untuk 것은 menghakimi dunia 세상을 melainkan 심판하려 untuk 하심이 menyelamatkannya 아니요 oleh Dia. 그로 Barang 말미암아 siapa percaya 세상이 구원을 kepadanya ia 받게 tidak akan 하려 dihukum. 하심이라. Barang 그를 siapa tidak 믿는 percaya 자는 ia telah 심판을 berada di 받지 bawah 아니하는 hukuman 것이요 sebab 믿지 ia tidak 아니하는 percaya dalam 자는 anak 하나님의 독생자의 tunggal 이름을 Allah. 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 죽음과 심판 어떻게 해야 구원을 받을 수 있습니까? Kematian dan penghakiman, bagaimana saya dapat diselamatkan? 오늘 교리문답 28번과 29번을 한 번에 함께 보도록 하겠습니다. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari katekismus pertanyaan ke-28 dan ke-29. 사람들이 이 지옥 이러면 참 두렵고 무서워합니다. Orang-orang selalu ketakutan ketika mendengar kata neraka. 이 지옥이라는 것이 없으면 좋겠는데 성경은 분명히 있다라고 말씀하고 있습니다. Sebenarnya kita semua pasti mau ya kalau neraka itu tidak ada, tetapi Alkitab mengatakan ada neraka. 각종 영화에서는 이렇게 불타는 지옥도 나오고 또 이런 괴물들이 나오는 이런 장면들이 지옥을 많이 묘사하고 있습니다. Dan biasanya orang-orang akan mengilustrasikan neraka seperti banyaknya monster dan penuh dengan perapian yang menyala-nyala. 가장 큰 의미는 뭐냐면 하나님의 은혜가 없는 곳이. Tapi sebenarnya lebih tepat lagi kita dapat mendefinisikan neraka sebagai tempat di mana kemurahan Tuhan tidak ada. 그래서 이것을 신학에서는 일반 은총과 특별 은총이라고 구분을 짓습니다. Untuk itu di dalam teologi ini seringkali disebut sebagai kasih karunia biasa dan kasih karunia yang spesial. 특별 은총은 구원받은 하나님의 자녀에게 주시는 하나님의 은혜입니다. Kasih karunia yang istimewa ini adalah kasih karunia keselamatan kepada umat-umat Tuhan. 일반 은총은 믿지 않는 불신자들에게도 동일하게 주는 하나님의 은혜예요. Namun kasih karunia yang umum ini diberikan bahkan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 그래서 사람이 생명이 붙어 있을 때는 이 땅을 살아갈 때는 하나님이 일반 은총 그 은혜도 베풀어 주십니다. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata sudah ada common grace atau kasih karunia umum yang diberikan kepada semua orang di 그래서 dunia umum. 사람이 구원 얻을 수 있는 그 기회 또한 생명이 붙어 있는 그때까지죠. Di mana kasih karunia ini akan terus berada kepada umat-umatnya dalam hidup mereka. 그래서 믿음으로 그리스도와 연합함을 통해서 멸망으로부터 해방되는 겁니다. Untuk itu, melalui Yesus Kristus, manusia telah menyatu dengan Tuhan sampai selama-lamanya. 오늘 본문의 말씀에는 믿지 않는 자들에게 이미 심판이 이르렀다라고 말합니다. Dan di dalam firman Tuhan hari ini berkata bahwa sudah ada penghakiman bagi mereka yang tidak percaya 이게 kepadanya. 무슨 말이냐면 우리가 지금 구원받은 하나님의 자녀인 우리는 이미 천국의 시민권을 받았어요. Apa artinya? Artinya adalah kita yang adalah anak-anak Tuhan telah memiliki kewargaan sorgawi. 아직 우리가 천국 안 갔어요. Walaupun kita belum ke surga. 하지만 그것이 보장이 되었다는 거예요. Namun ini menjadi suatu jaminan. 반대로 믿지 않는 자들은 이미 그 배경이 지옥 배경이라는 거예요. Dan sebaliknya orang-orang yang belum percaya Allah, mereka telah memiliki latar belakang 왜 neraka. 우리가 그토록 이 생명 운동을 해야 된다라고 강조합니까? Mengapakah kita terus-menerus menekankan pergerakan hidup? 이거 말고는 다른 길이 없기 때문에. Karena tidak ada jalan yang lain selain ini. 왜 우리가 후대 살리는 렘넌트 운동을 해야 된다고 합니까? Mengapa kita selalu berkata harus melakukan pergerakan generasi 어렸을 penerus? 때 올바른 복음 전해야 되는 거예요. Karena waktu masih kecil, saat itulah Injil harus masuk dalam hidup 그래서 우리 mereka. 토요스쿨을 준비하고 있는데요. Dan kita juga, ini alasan mengapa kita mempersiapkan Saturday 기도를 School. 많이 해주세요. Tolong bantu doa yang banyak untuk Saturday School. 사실은 이 복음 들을 수 있는 기회조차 없는 사람들도 많습니다. Karena banyak sekali orang-orang yang bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. 우리가 왜 그 힘든
일주일 동안 바쁘게 있다가 토요일 날 쉬는 날인데 왜 그 일을 합니까? Jadi mengapa kita harus bekerja keras sepanjang minggu, tapi di akhir pekan juga bekerja keras untuk itu? 이유가 있기 때문에 그래요. Karena ada alasannya. 또 이 일에 함께 동참하시는 분들을 위해서 기도해 주세요. Dan juga bantulah doa kepada setiap yang berpartisipasi dalam hal ini. 직접 가르치지 않더라도 또 이 일을 위해서 헌신할 수 있는 것들을 여러분이 각자 찾았으면 좋겠어요. Dan walaupun bukan sebagai pengajar, saya harap ada jemaat Tuhan yang mau berdedikasi dalam pelayanan ini juga. 자, 교리문답 28번을 제가 읽겠습니다. Mari kita membaca bersama-sama Katekismus nomor saya akan membaca pertanyaan Katekismus 28. 믿음으로 그리스도와 연합하지 않는 자들은 죽은 후에 어떻게 됩니까? Apa yang terjadi bagi mereka yang mati dan yang tidak disatukan kepada Kristus melalui iman? 자, 우리 답을 함께 읽어볼까요? Kita membaca jawabannya bersama-sama. 시작. 그들은 Pada hari 심판날에 penghakiman mereka akan 무섭지만 mendapatkan 정당한 hukuman 정죄의 yang mengerikan 심판을 tetapi 통해 adil yang akan 자신에게 dijatuhkan 불리한 terhadap 판결을 mereka. 선고받을 Mereka akan 것입니다. diusir dari 그들은 kebaikan hadirat 하나님의 Allah, 은혜로 menuju neraka 인지에 untuk 쫓겨나 menjalani hukuman 지옥으로 mereka, adil 떨어지고 selama-lamanya. 공정하면서도 지독한 형벌을 영원히 받을 것입니다. 이 답이요. 너무 사실은 가슴 아프죠. Ini sangat menyakitkan kalau membaca jawabannya. 죄가 해결되지 않으면 하나님께로 갈 수가 없어요. Jikalau dosa tidak diselesaikan, maka manusia tidak bisa kembali kepada Allah. 하나님의 자녀가 되지 않고서는 이 사단의 손에서 빠져나올 수가 없습니다. Sehingga pun akhirnya manusia pun tidak bisa keluar dari kuasa tangan iblis. 히브리서 2장 14절과 15절에 보니까 이 사단에게 종노릇하는 인생이라고 했습니다. Dan sebenarnya kita bisa membaca dalam kitab Ibrani bahwa manusia berada di perbudakan di bawah 근데 iblis. 이들이 받는 형벌이 정당하고 그리고 공정한 심판이라고 말합니다. Namun ternyata ayat ini berkata bahwa setiap penghakiman hukuman mereka itu adil. 그러면 어떻게 해야 구원을 받습니까? Sebenarnya bagaimanakah kita diselamatkan? 교리문답 29번 우리 함께 읽겠습니다. Mari kita baca jawabannya 하겠습니다. sama-sama. 오직 Hanya melalui 예수 iman di dalam 그리스도와 Yesus 십자가에서 Kristus dan di dalam 죽임 당하신 kematiannya di 예수 atas kayu 그리스도의 salib 대속을 믿어야 menebus 구원을 dosa 받을 dan 수 yang 있습니다. karena membangkang 따라서 Allah dan masih 하나님께서 condong terhadap 순종하지 segala 않은 죄가 kejahatan. 있고 Namun 여전히 Allah 죄를 향해 menghubungkan kebenaran 있더라도 sempurna 우리가 Kristus kepada 회개하고 kita 그리스도를 믿을 terlepas 때 dari 하나님은 kekalahan 우리의 kita, tetapi 공로가 hanya karena 아니라 kasih 오직 karunia-Nya 순전한 ketika 은혜로 kita bertobat 그리스도의 dan 완전한 percaya di 너희를 dalam Kristus. 우리에게 전가하십니다. 아멘. 우리는 분명히 죄인입니다. Sudah jelas bahwa kita adalah orang yang berdosa. 우리는 반드시 죽어야 됩니다. Kita sudah harus mati binasa. 그런데 우리가 회개하고 그리스도께 나아갈 때 우리의 공로가 아니라 하나님의 은혜로 구원 얻게 되는 거예요. Dan namun saat kita dengan iman datang di hadapan Yesus Kristus, kita dapat diselamatkan bukan dengan usaha kita namun karena kasih karunia. 여러분 죽음과 심판에 대한 의미를 우리는 알아야 돼요. Kita harus tahu arti dari kematian dan penghakiman. 히브리서 9장 27절에 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요 그 위에 심판이 있습니다. Seperti dalam kitab Ibrani 9 ayat 27 berkata bahwa manusia akan mati sekali saja dan setelah itu dihakimi. 전도서 12장 7절에는 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. Pengkhotbah 12 ayat 7 juga berkata bahwa dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. 결국 마지막 때가 되면 죽음 이후에는 성경은 심판이 있다라고 말합니다. Kita menulis bahwa pasti ada penghukuman pada masa akhirnya. 전도를 하다 보면 우리가 참 안타까운 상황들을 맞이하게 됩니다. Saat kita pergi ke lapangan penginjilan, pasti banyak hal yang sebenarnya tidak mengenakan terjadi. 그냥 복음을 이렇게 안 들을 수도 있어요. Mungkin ada orang-orang yang tidak perlu mendengarkan Injil. 근데 어떤 사람들은 이 전도하는 행위를 보고 막 분노하는 사람들이 있어요. Namun sayang sekali ada orang-orang yang bahkan marah ketika melihat ada yang menginjil. 어떤 사람은
전도지 막 찢어버리는 사람도 있어요. Ada juga yang menyobek-nyobek kertas penginjilan yang kita 어떤 사람은 저한테 berikan. 막 욕하면서 주고받나 그래요. Atau ada juga yang sambil mencaci-caci maki berkata, kamu emang sudah pernah mati? 지옥이 있는지 천국이 있는지 네가 어찌 아냐? Kamu yang tahu dari mana kalau ada neraka dan surga? 참 지옥이 없으면 좋겠는데 성경은 분명히 있다고 말씀합니다. Kita sebenarnya ingin tidak ada neraka, tapi Alkitab berkata ada neraka. 죽음 이후에 반드시 심판이 있다라고 말씀하고 있습니다. Dan Alkitab juga menulis bahwa setelah kematian ada penghakiman. 그 영원한 형벌이 모든 사람에게 임하게 되는 거예요. Dan hukuman yang abadi ini akan turun kepada semua orang tidak terkecuali. 여러분 지옥은 뭡니까? Apa itu neraka? 마태복음 25장 41절 한번 찾아봅시다. Mari kita cari bersama-sama Matius 25 ayat 41. 마태복음 25장 41절. Matius 25 ayat 41. 다 찾았습니까? 같이 읽습니다. Mari 또 kita baca. 왼편에 있는 Dan 자들에게 ia akan 이르되 berkata juga 저주를 kepada 받은 mereka 자들아 yang di sebelah 나를 kirinya. 떠나 마귀와 Enyahlah 그 dari 사자들을 hadapanku, 위하여 hai kamu 예비된 orang-orang 영원한 terkutuk. 뿔에 Enyahlah 들어가라. ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. 원래 이 지옥이라는 곳은 인간이 가는 곳이 아니에요. Sebenarnya neraka itu bukan tempat untuk penghukuman manusia. 원래 마귀와 그 사자들을 위해서 예비한 곳이에요. Itu adalah tempat untuk menghukum iblis dan malaikat-malaikatnya. 그래서 어떤 사람들은 천국은 하나님의 땅이고 지옥은 마귀 거라고 얘기하는데 그것도 틀린 거예요. Karena ada orang berkata surga itu tempatnya Tuhan dan neraka itu adalah rumahnya iblis. 지옥이 뭐라고요? Itu salah. Karena apa neraka? 마귀와 그 사자들을 가두는 곳이에요. Itu adalah tempat untuk menghukum iblis dan malaikat-malaikatnya. 근데 우리가 왜 이 저주 속에 들어가게 됐습니까? Lalu kalau begitu bagaimana kita bisa masuk ke dalam kutuk itu? 성경은 말씀하고 있습니다. Karena Alkitab menulis. 죄와 형벌의 시작이에요. Itu adalah awal dari dosa dan penghukuman. 이미 하나님이 천지를 창조하셨을 때 이미 죄가 존재했어요. Di mana Tuhan menciptakan dunia, di sana sudah ada 이미 dosa. 사단이 존재했어요. Sudah ada iblis. 그래서 죄짓지 않고 사단에게 속지 않도록 하나님은 언약을 주신 것입니다. Inilah mengapa Tuhan Allah memberikan kepada kita perjanjiannya. 그게 창세기 2장 17절 말씀이에요. Yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 17. 이걸 행위 언약이라고 그래요. Yang disebut sebagai suatu perjanjian tindakan. 선악을 알게 하는 열매 그거 먹지 마라. Janganlah kamu memakan buah yang telah kularang itu. 그거 먹으면 반드시 죽으리라. Karena pada saat kamu memakannya kamu pasti mati. 어느 날 사단이 이 뱀이 하와를 찾아왔어요. Suatu hari iblis datang kepada Hawa dalam bentuk ular. 하나님이 동산에 있는 모든 나무 열매 먹지 말라고 했냐? Apakah Tuhan menyuruh kamu untuk jangan memakan buah yang dilarang itu? 아니야. 선악과만 먹지 말라고 했어. Tidak, Tuhan berkata Tuhan berkata jangan makan buah itu saja. 먹으면 죽을까 하노라. Mungkin kamu mati. 근데 죽을 수도 있고 안 죽을 수도 있어. Tapi sebenarnya bisa saja dia mati, bisa saja tidak. 이 하하가 얘기할 때 사단이 뭐라고 합니까? Namun apakah yang dikatakan oleh setan setelah 아니야, itu? 절대 안 죽어. Tidak, pasti kamu tidak mati. 이거 먹으면 눈이 밝아져서 선악을 분별하게 돼. Namun mata kamu akan terbuka dan kamu akan melihat yang baik dan yang jahat. 뿐만 아니라 하나님처럼 될 수 있어. Dan kamu pun bisa menjadi sama seperti Bapa. 그래서 하나님 못 먹게 하는 거야. Itulah mengapa Tuhan menyuruh jangan memakan itu. 하나님의 분명히 언약 주셨는데 그 언약을 따라가지 않고 사단의 말을 따라가는 거야. Jadi akhirnya bukannya mengikuti perjanjian yang sudah dibuat Tuhan, malahan mengikuti iblis. 이게 죄의 시작이에요. Inilah awal dari dosa. 이게 멸망의 시작입니다. Inilah awal dari kejatuhan. 그래서 하나님을 떠나게 되었어요. Sehingga manusia pun akhirnya jatuh dalam dosa. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하게. Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan 의인은 kemuliaan 없나니 Allah. 하나도 없도다. Tidak ada orang benar, seorang pun tidak. 이 죄와 형벌을 피해갈 수 있는 사람은 지구상에 한 명도 없어요. Bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa luput dari api neraka. 사람의 방법 가지고 안 됩니다. Karena tidak bisa dengan cara manusia. 선행을 하고 열심히 사는 것 가지고 안 돼요. Dan juga tidak bisa dengan usaha atau perbuatan baik. 종교를 가지고도 안 됩니다. Ataupun agama. 돈을 가지고도 안 됩니다. Atau uang. 어떤 것으로도 하나님의 구원을
얻을 수가 없어요. Tidak ada satupun yang dapat memberikan keselamatan. 인간의 방법으로 안 되기 때문에 하나님이 하나님 자신의 방법으로 구원을 베풀어 주셨습니다. Untuk itu Tuhan memberikan caranya untuk menyelamatkan kita melalui mengutus anaknya. 에베소서 2장 5절에 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 Seperti dalam kitab Efesus 2 ayat 5, kita semua telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 아멘. 그래서 이것은 우리의 행위에서 나온 것이 아니에요. Karena ini terjadi bukan karena tindakan kita. 하나님이 우리에게 은혜로 선물로 주신 것입니다. Bahwa Tuhan memberikan ini sebagai hadiah untuk kita. 왜 은혜라고 말합니까? Mengapa dinamakan kasih karunia? 갚을 수가 없어요. Karena tidak bisa dibalas. 우리가 그 하나님이 주신 것을 그 가치를 표현할 수 없어요. Kita tidak bisa mengekspresikan kasih yang telah kita terima dari Tuhan. 예수님이 십자가에서 속량 곧 죄사함을 우리에게 허락하셨습니다. Tuhan telah memberikan korban penebusan di atas kayu salib. 죄인 되었던 우리가 의롭게 된 것입니다. Kita semua yang berdosa telah dibenarkan. 아멘. 그래서 우리는 죄를 자복하고 사함을 얻는 이 회개를 하는 거예요. Inilah mengapa kita harus bertobat, meminta ampun. 여러분, 회개 없는 구원은 없습니다. Tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. 내가 죄인이 아니면 스스로 죄인이 아니면 예수가 필요 없어요. Karena kalau seseorang berkata saya tidak berdosa, maka dia tidak butuh Yesus. 그래서 율법을 통해서 우리가 죄인임을 낱낱이 알게 하시는 거예요. Inilah mengapa hukum Taurat membantu kita mengenal seberapa berdosanya kita. 여러분이 내가 성경을 통해서 내가 얼마만큼 죄인인 것을 낱낱이 알게 되는 거예요. Kita bisa melihat siapa diri kita, dosa kita melalui Alkitab. 여러분, 빛이 비춰지면 어둠은 다 떠나가게 돼 있어요. Di mana ada terang, kegelapan sirna. 여러분, 빛이 이렇게 있으면요, 이 더러운 것들은 다 드러나게 돼요. Semua hal yang kotor, yang gelap akan terlihat saat ada terang. 우리가 십자가 앞에 가면 우리의 모든 죄악, 추악함 다 드러납니다. Di depan kayu salib kita bisa melihat seberapa bernodanya hidup kita. 그래서 내가 죄인임을 알게 되는 거예요. Dan kita pun tahu bahwa kita berdosa. 이런 우리를 하나님이 사랑하셨어요. Dan Tuhan mengasihi kita yang seperti itu. 마가복음 1장 3절에서 8절에 세례 요한이 광야에서 외쳤습니다. Seperti pada saat itu si Yohanes Pembaptis berkata di atas padang gurun. 그때 사람들이 나왔습니다. Pada saat itu orang-orang keluar. 온 지방과 예루살렘의 사람들이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. Pada saat itu datanglah semua orang-orang dari seluruh Yudea, Yerusalem mengaku dosa mereka dan dibaptis di sungai Yordan. 그때 이 사람들에게 얘기합니다. Dan orang-orang itu saat itu berkata, 내 뒤에 오시는 이는 나는 그의 신발끈 풀기도 감당을 못하겠다. bahwa ia yang datang setelahku lebih mulia sehingga membuka kasutnya pun aku tidak layak. 나는 물로 세례를 베푸지만 그분은 성령으로 너에게 세례를 베풀 것이다. Aku membaptis dengan air, namun ia akan datang dan membaptismu dengan Roh 누굽니까? Kudus. Siapakah dia itu? 예수 그리스도예요. Yesus Kristus. 여러분은 예수 그리스도를 믿는 순간 성령으로 세례를 받은 자들이. Akan tetapi setelah kita menerima Yesus Kristus, kita semua telah dibaptis dengan Roh Kudus. 오늘 우리 일부 예배 때 아브라함과 그의 가족들이 할례를 행했죠. Kita telah membaca tadi di ibadah pagi tentang sunat yang harus dilakukan Abraham dan seluruh isi kaumnya. 하나님께서 나와 너희 사이에 언약의 표징이 될 것이라고 말씀하셨어요. Bahwa ini adalah tanda perjanjian di antara aku dan kau. 우리가 어떻게 예수 그리스도를 믿었습니까? Bagaimanakah kita bisa percaya kepada Yesus? 예수 그리스도를 믿고 고백하는 그 영접을 통하여서 이제 그리스도의 성령이 우리 안에 오신 거예요. Kita semua bahwa telah menerima kasih karunia dan hidup di tengah kasih karunia ketika
salib Kristus telah datang pada kita. 이것이 구원의 표징이 되는 것입니다. Ini menjadi tanda keselamatannya. 아멘. 그래서 여러분은 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 새 생명 얻은 자가 된 것이에요. Kita semua akhirnya telah mati dan telah diberi hidup kembali, hidup yang baru. 오전에는 우리가 골로새서 말씀을 읽었어요. 2장. Tadi pagi kita membaca Kolose 2 ayat 11. 자, 오늘은 로마서 6장의 말씀을 뭐라고 기록했는지 우리 확인해 보겠습니다. Namun sekarang kita akan melihat Roma 6 menulis tentang apa? 로마서 6장 1절에서 4절. Ayat 1 sampai 4. 골로새서 2장 11절에서 15절까지의 내용과 거의 동일합니다. Ini sebenarnya sedikit sama dengan apa yang ada di dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 15. 같이 읽겠습니다. 시작. 그런즉 Jika 우리가 demikian, 무슨 apakah 말을 yang 하리요? hendak kita 은혜를 katakan? 더하게 Bolehkah 하려고 kita 죄에 bertekun dalam 더하겠느냐? dosa supaya 그럴 수 semakin 없느니라. bertambah kasih 죄에 대하여 karunia-Ku? 죽은 우리가 Sekali-kali 어찌 tidak. 그 가운데 더 Bukankah kita telah 살리요? mati bagi 무릇 dosa, 그리스도 bagaimanakah 예수와 kita masih 합하여 dapat hidup di 세례를 받은 dalamnya? 우리는 Atau tidak 그의 tahukah 죽으심과 kamu bahwa 합하여 kita semua yang 세례를 telah 받은 줄 dibaptis dalam 알지 Kristus 못하느냐? telah dibaptis 그러므로 dalam 우리가 kematiannya? 그의 죽으심과 Dengan 합하여 demikian kita 세례를 telah 받음으로 dikuburkan 그와 함께 bersama-sama dengan Dia 장사되었나니 oleh 이는 baptisan dalam 아버지의 kematian 영광으로 supaya sama 말미암아 seperti Kristus 그리스도를 telah 죽은 자 dibangkitkan dari 가운데서 antara orang 살리심과 mati 같이 oleh Tuhan 우리로 Bapa, 새 demikian 생명 juga kita 가운데 akan 행하게 hidup di 하려 dalam 함이라. hidup yang baru. 아멘. 우리가 세례 곧 성령의 세례를 받고 이제 과거에 우리는 죽었어요. Kita pun akhirnya telah menerima baptisan yang telah mematikan diri kita yang dahulu. 그리스도 안에서 새 생명을 얻은 자입니다. Dan di dalam Kristus telah menerima hidup yang baru. 그래서 우리에게 이제 우리의 보증이 되는 거예요. Dan kita pun akhirnya telah menerima suatu 여러분의 jaminan. 시민권은 어디에 있습니까? Di manakah identitas kita berada? 하늘에 있는 것입니다. 천국에 Kewargaan 있는 kita 것입니다. ada di sorga. 여러분은 누구입니까? Siapakah Anda? 하나님의 자녀예요. Anda adalah anak-anak Tuhan. 여러분 예수님이 어디 계십니까? Di manakah Yesus Kristus? 내 마음에 있어요. Di dalam hati kita. 그것을 어떻게 확신하십니까? Bagaimana kita bisa percayakan itu? 아들이 있는 자에게 생명이 있고 아들이 없는 자에게 생명이 없다 말씀하십니다. Barang siapa memiliki anak memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak tidak memiliki 우리가 hidup. 구원받은 하나님의 자녀임을 성령께서 친히 증언하신다고 했습니다. Dan Roh Kudus membuktikan, menyaksikan bahwa di dalam kita ada Allah. 구원의 분명한 확신 가지고 믿음으로 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semua umat Tuhan. Semoga kita semua selalu memiliki keyakinan atas keselamatan kita. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 죄와 사망의 법에서 우리를 구원하시고 영원한 생명 허락하신 주님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami hidup yang baru dan telah menyelamatkan kami dari dosa. 이제 그리스도로 새 생명 얻은 우리가 날마다 승리의 삶을 살기를 소원합니다. Kami berharap kami yang telah diselamatkan dari dosa untuk hidup selalu dalam kemenangan. 지금도 멸망 가운데 죽어가는 많은 사람들이 있습니다. Sampai hari ini banyak sekali orang yang sedang mati dalam kebinasaan. 생명의 복음을 증거하는 교회 되게 하옵소서. Jadikanlah kami gereja yang memberitakan Injil hidup. 현장 가운데 빛을 비추는 우리 그리스도인들이 되게 하옵소서. Jadikanlah kami umat-umatmu yang memberitakan Injilmu ke lapangan-lapangan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan 하나님 Yesus 아버지의 Kristus, 사랑하심과 dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심, dan dengan karya-karya dari Roh Kudus, 예수 그리스도로 새 생명 얻고 akan turun kepada setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus 전도자의 길을 걸어가는 dan kepada seluruh umat-umat Tuhan yang berjalan 모든 dengan 주님의 kebenaran, 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. akan turun kepada kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.